Videonya sudah sudah dilihat. Udah, Mister. Apa? Video. Oh, udah, Mister. Yang maling itu kan, Mister. Yang maling iya. Ada yang apa namanya? Sama Emma polisi. Oke, bisa dihidupin sebentar, di-on-kan kameranya. Saya mau ambil foto. Saya mau ambil foto untuk yang lain, untuk absen. Cie Wanda. Oke, sebentar aja hidupin kameranya. Wanda itu toh. Nonong. Justin masih bangun tidur. Serem banget. Oke, diulangi lagi. Saya ulangi. 1, 2, 3. Kita berdua, Mister. Oke. Sebelum kita ke diskusi, saya akan I'll play the video again, once again. Saya akan mainkan videonya. Yes. Itu tadi yang nggak ada namanya, tolong di chat bisa namanya di sana, di chat, di kolom chat. Saya lihat video dulu. Mana videonya ini? Oh, ada video ya? Namanya siapa? Yang Vivo saya, Mister, ya namanya siapa itu? Gimana mana ini? Apa itu? Oh, Fitri, Mister. Fitri, Mister. Aulia Santi, Mister. Aulia. Ya. Alivia. Oke, yang tolong di off-kan dulu mikrofonnya. Kita lihat videonya sebentar. Muncul nggak? Bentar, Mister. Belum, Mister. Videonya muncul belum? Biar nggak story. Bisa. Videonya muncul nggak? Hah? Bisa. Muncul. Hello, welcome to the Practicing English Story number 8. Let's get started. There was a girl. Her name was Emma. She was at home. She was sleeping in the bedroom. It was a cold and dark night. It was raining. A thief came into Emma's house at midnight. He wanted to steal Emma's toothbrush. The thief went into the kitchen first. He felt hungry. He decided to eat something.
Then he started to prepare a breakfast for himself. He made some noise, so Emma woke up. She heard the noise. She was scared. She took her phone and called the police. Then she walked towards the kitchen slowly, and she saw the thief. He was having breakfast. They looked at each other, and they cried, "Ah!" Hello, are you enjoying the story? Please give us a like. Thank you. Okay. Emma said, "What are you doing in my house?" The thief said, "I just need a toothbrush, and I am hungry." Emma said, "Okay, take my toothbrush and please wash the dishes." When the police came, he was washing the dishes. And they were all happy. If you like this video and want to see more videos like it, be sure to subscribe to our channel. Thanks for watching. Hello, welcome to the Practicing English Story number 8. Let's get started. There was a girl. Her name was Emma. She was at home. She was sleeping in the bedroom. It was a cold and dark night. It was raining. A thief came into Emma's house at midnight. He wanted to steal Emma's toothbrush. The thief went into the kitchen first. He felt hungry. He decided to eat something. Then he started to prepare a breakfast for himself. He made some noise, so Emma woke up. She heard the noise. She was scared. She took her phone and called the police. Then she walked towards the kitchen slowly, and she saw the thief. He was having breakfast. They looked at each other, and they cried, "Ah!" Hello, are you enjoying the story? Please give us a like. Thank you. Emma said, "What are you doing in my house?" The thief said, "I just need a toothbrush, and I am hungry." Emma said, "Okay, take my toothbrush and please wash the dishes." When the police came, he was washing the dishes. And they were all happy. If you like Oke, cukup. Okay. I'm back. Baik. So, sekarang lihat ini. Oh, yeah. You have 5 questions to answer. Yes. Muncul nggak? Muncul, Mister. You've got 5 questions tentang cerita tadi. Ya, Pertanyaan naratif teks. 1. Who are the characters of the story? The Siap. characters in the story, Emma, police, and a thief, Mister. Siapa? Emma, police, and a thief. Okay, good. Oh. Emma, Emma, police.
Police and a thief. and A thief. thief. Okay, Yes. good. Okay, next questions nomor 2. Where and when did the story take place? Di mana dan kapan? House at night and the time is raining. Oke, Di rumah Emma saat malam hari dan terjadi hujan saat itu, Mister. Wanda. Halo Wanda. The story take. Hello, Ya. Mister. Kapan? The story take place in Emma. At midnight. Oke, di mana? Where? Di rumah Emma. Emma house. House. At Night. kapan? Midnight. Midnight. Oke, midnight itu apa? Time is was raining. Midnight Tengah itu malam. oh, tengah malam. Oke. Jadi Di tengah kejadian malam. ya, good Wanda, thank you. Jadi kejadiannya di rumahnya Emma at midnight, ya, tengah malam. Yes. Okay, great. Next, the third question. What was happening to Emma? Coba Kilmia. A thief came to Emma's house at midnight. He was startled because the thief entered her house. A thief came to Emma's house, to her house. Seorang pencuri datang ke rumahnya Emma. Okay, and then how did Emma overcome her problem? Emma solved the problem by calling the police. By calling the police. calling the police. Yes, calling the police. Okay, good. By calling the police. Ada pendapat lain? Okay, by calling the police. Kemudian yang terakhir, how was the end of the story? Najwa. Bagaimana akhir dari akhir dari story itu gimana? Atau Lenny? Number 5. Hidupin on, switch on your microphone. Yeah. The end of the story is that the thief was passing the dishes because Emma was told the kitchen and the police came. Finally, they were all happy to make peace. They are happy. Okay, good. Ada yang lain? Sero Jati. Bentar, Mister. When the police come, the thief washing the dishes, and they were all happy and danced together. Okay, they were all happy and danced together. Betul, Yamini? Ria. Because Emma was to clean the kitchen and the police came. In the end, they all happily reconciled. Okay, so they were all happy and reconciled together. Ya. Oke, jadi karakternya apa? Pemerannya adalah Emma, polisi dan
Dan seorang mencuri terjadi di rumahnya Emma di tengah malam. ada tengah malam. dan waktu itu sedang hujan. Pada tengah malam dan Itu sedang hujan. Yes. Itu sedikit perkenalan tentang isi cerita. Now let's move on to this. Ini general structure-nya. Jadi naratif teks itu strukturnya ini ya. Orientation, kemudian complication, resolution, reorientation. Nah, di orientation itu ada 3 hal yang dibahas ya. Ada who, siapa yang terlibat atau pemerannya siapa, ada where, di mana kejadiannya, dan when, kapan. Jadi di sini apa? Orientation-nya apa dari cerita tadi? Titania. Can you say something about orientation? Karakternya, Ya. punya ada Emma and a thief. Emma, Police and a thief. Police. Yes. Oke, itu ya, ada 3 karakternya. Kemudian di antara karakter itu ada main karakter. Main karakternya siapa? Apa, Mister? Ada di antara karakter ini, pemeran ini ada main karakter namanya. Pemeran utama siapa? Emma. Oke, Pencuri. jadi pemeran utamanya Emma ya. Oke. Itu di paragraf pertama namanya orientation, pengenalan ya. Yang dikenalkan adalah siapa yang terlibat, kemudian di mana dan kapan. Kemudian ada complication, masalah ya. Problem faced by the main character. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, itu namanya complication atau konflik. Apa masalahnya? The host rumahnya didatangin Emma was come a thief at night. At midnight. Thief came at midnight. Okay, good. Yes. Zahra, can you say something, Zahra? Zahra Bunga. Halo Zahra. Zahra. Kemana Zahra? His house broken into by a hungry thief. Oh, coba ulangi. His house broken into by a hungry thief. His house. His house. Her house. Her house, ya. Her house. Oke. Kita bisa bilang her house atau Emma's house. Emma's house was broken by a hungry thief. Oke. Nah, ya. Jadi masalahnya adalah Emma's house was broken by a hungry thief. Jadi rumahnya ada seorang thief, pencuri yang masuk. What did the thief want to steal? What did the thief want to steal? Want to take? Saya bisa jawab. Apa yang pencuri itu ingin curi? Toothbrush. Toothbrush. Siapa yang ngomong itu? Toothbrush. Oke, good. Itu ya. Oke, ada beberapa runtutan kejadian di cerita itu. Yang pertama, ketika pencuri itu masuk, sudah di dalam rumah, dia menuju kemana? Dapur, Mister. Kitchen. Oke, kitchen.
to the kitchen, and then what happened? Dia membuat masakan. Breakfast. Made breakfast, Mister. Kenapa? Why did he make breakfast? Hungry, so hungry. Because he is Jadi, hungry. masalahnya dia hungry ya. Ada beberapa kejadian. Pertama dia hungry, he was hungry, and then untuk menghilangkan hungry-nya itu he Dia membuat breakfast. a breakfast. Oke. Yes. Yang pertama. Kemudian setelah itu Emma kebangun. Wake up. Emma wake up. Kadek Dewi, kenapa Emma wake up? Why did Emma wake up? Kadek Dewi? Mana Kadek Dewi? Why did Emma wake up? Because the thief make some noise. Oke, siapa itu ngomong? Fitri Rahmadani, Mister. Siapa? Fitri. Fitri. Mana kamu? Oke, Fitri, good. Because the thief made the noise. Because the thief make some noise. Oke, Fitri Rahmadani. Oke, good. Kemudian setelah itu terjadi apa lagi? Emma walk to Calling police. Emma terbangun dan mengambil HP dari Handphone polisi. and calling police, Mister. Calling police. Call the police. Emma her phone and called the police. Ya, Emma call the police. Okay, good. Next. Jadi ini yang utama ya. Apa namanya? Oh, ini Kadek Dewi keluar lagi. Ini apa namanya? Problem yang utama. Kemudian ada kejadian-kejadian yang lain. Seperti tadi, pertama the thief was hungry. And then Emma the thief made in breakfast. The thief made a noise. Ini complication-nya ya, konfliknya ya. Yes. Nah, kita karakter saja. Noise. Oke. Kemudian resolusi bagaimana dia mengatasi masalah yang Calling the police. Took Oke, her phone Emma calling the police. and called the police. Emma called the police. Yes. Police. Oke, itu yang utama. Yang masalah the thief was hungry. Apa resolutionnya? Made in breakfast. Oke. A thief made The thief made. In breakfast. Oke. Yang kedua, the thief made noise. Resolutionnya apa? Emma yang kebangun. Emma wake up. woke up and went to the kitchen. Jadi dia bangun karena ada noise ini. Oke. Ya. Masalah berikutnya apa tadi? Emma nelpon polisi. Masalahnya. The thief. Bentar, Mister. Apa? The thief. Call. Ini kan resolution. Ya, ini kan masalahnya dulu, Mas. Ya, masalahnya dulu.
want take to take To steal Emma toothbrush. ya toothbrush. to Oh yes. wah. Kemudian resolusinya apa? Emma menyuruh apa? Apa itu? Emma menyuruh Ditanya, ayo. Apa? Emma giving her toothbrush. Give her toothbrush and Give breakfast. sebagai gantinya Emma memberi toothbrush ngapain? Bersihin. Wash Ya, ask Play. the dishes and clean the kitchen. clean, wash The The dish dishes and and clean the kitchen. apa clean the kitchen juga? No. No? No. Piring dong. Itu piring. Piring. Wash the dishes saja ya. Yes. Oke, good. Udah gitu, apa yang terjadi? Udah ya, police came ya. Yes. Polisinya datang. Oke. Reorientation itu opsional, bisa ada, bisa enggak dalam sebuah cerita naratif. Closing, penutup. Kalau di sini ada enggak reorientation-nya di cerita tadi? Ada, Mister. Ada apa? The Police come and finally everyone finally happily having reconciled. They were happy and Together. reconcile. dance together. Together. Itu orientation-nya ya. Number Jadi 5. ini struktur teks naratif, ada orientation, siapa, kapan, dan di mana, itu jelas yang terlibat atau karakter, tempat, dan waktu. Kemudian complication, masalah, konflik-konflik yang terjadi dalam cerita itu secara berurutan beserta resolusinya, pemecahan masalahnya. Dalam sebuah cerita itu ya ada beberapa konflik biasanya. Kemudian ada resolusinya. Konflik pertama, the thief was hungry, and then the resolution is Nini. The thief made breakfast, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian reorientation, ya. Struktur ini, yang terakhir ini opsional, artinya boleh ada, boleh enggak. Jadi di cerita ini ada dia. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? No. No? Ada yang tanyakan? Itu ada yang berdampingan ya? Kok ada story? Iya, Mister, dia orang satu rumah. Pakai satu aja loh. Kalau berdua. Kita beda ruangan. Hah? Tapi kan satu rumah. Kayaknya pakai satu HP atau gadget. Iya, mereka nggak bisa. Bisa sih. Slack ya. Iya. Oke, ada pertanyaan? Next. Nggak ada? Oke, itu kalau nggak ada, saya akhiri slide share ini belum berakhir. Nah, itu. Kemudian let's move on. Lihat buku kalian yang sumber, bukan buku yang sumber. Yang ini muncul nggak? Bentar, Mister. Oke. Example Ya. Ada, Mister. Ada, Mister. Di Di halaman unit 1, halaman 1. Unit 3. Buku nggak? Unit 3 ya. Ya, yes. Nah, ada yang udah baca ini? No, belum, Mister. belum Mister. Belum. Akan. Sekarang. Oke, kita
baca bersama-sama ya. Saya bantu di sini. Silakan lihat ini atau buka bukunya. The boy who cried wolf. Apa wolf? Wolf tuh Serigala. serigala. Singa lion. The boy who cried wolf. Anak laki-laki yang berteriak. Orientationnya, ini orientation paragraf pertama, pengenalan. There was once a boy whose father one day told him that he was now old enough to watch over the sheep while they were grazing. Ya. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang ayahnya memberitahunya bahwa dia sudah cukup dewasa sekarang untuk menjaga sheep. Apa sheep? Shit. Domba, Mister. Domba. Kamu udah baca? Apa itu titipannya ya? Domba. Sudah baca ya? Sheep ketika mereka grazing. Graze. Apa graze? Makan rumput. Ah, makan rumput. Every day he had to take the sheep over the grass fields and watch them as they grazed to become strong with thick wool. Setiap hari dia harus mengajak domba-dombanya untuk makan rumput, angon ya, di angon, dan menjaganya ketika mereka makan rumput supaya menjadi lebih kuat dan wool, bulunya, bulu domba itu wool ya, dari kain wool lebih tebal, thick. Nah, itu pengenalan ceritanya. Ya, ada anak laki-laki. Konflik yang terjadi, nah itu yang di tebal itu konfliknya, complication. The boy was unhappy though. Ya. Namun anak laki-laki itu tidak senang. Laki-laki itu tidak senang, padahal he wanted to run and play. Dia ingin berlari dan bermain. Mereka ingin bermain-main dia. Not watch the boring sheep. Tidak. Bukan menonton domba yang membosankan. Menjaga ya, watch, menjaga. Menjaga. So he decided to have some fun instead. Jadi dia kan untuk bersenang-senang saja. Nah, bersenang-senang. He cried, wolf, wolf. Until dia berteriak, serigala, serigala. Ya, dia berteriak, serigala, serigala. Until the entire villagers came running with stone to chase away the wolf before it could eat any of the sheep. Sampai akhirnya para villagers, penduduk desa datang dengan batu untuk mengusir serigala. Villagers apa? Villagers. Penduduk. Justina mana Justina? Penduduk desa. Ya, penduduk desa. Penduduk desa misalnya. Akhirnya mendengar teriakan itu, penduduk desa datang membawa batu dan mengejar kalau ada serigala sebelum serigalanya memakan domba. Iya. It ini apa di sini? Kambing. Domba. Sheep ya, the sheep. Sheep on the sheep. Once they saw there was no wolf, ketika para villagers itu, penduduk itu melihat tidak ada serigala, mereka muttering under their breath about how the boy was wasting their time. Ketika tidak ada, mereka meninggalkan pelan tentang bagaimana meninggalkannya dengan napas terpongah-pongah. Itu resolusinya. Masalahnya ini. Masalahnya
si boy berteriak gitu ya. Dan serigala, kemudian resolusinya si boy, kemudian resolusinya si para penduduk ketika melihat tidak ada serigala, dia kembali. Kemudian complication yang berikutnya, ada beberapa konflik di sini. Ada 3. The next day, the boy cried once. Hari berikutnya, ketika anak laki-laki itu mendaki bukit kecil. Si anak itu berteriak lagi, serigala, serigala. Dan villagers rushed there to chase the wolf away. Desa itu kemudian mengira dia menipu. Buru-buru ke sana dan ingin mengejar serigala. Resolusinya, as the boy laughed, that the cried. Ketika anak itu laugh, tertawa ya, malah ketawa dia lihat para penduduk ingin mengejar itu. At the fright he had caused, atas kekhawatiran yang dia, Hilma baru masuk, atas kekhawatiran yang dia sebabkan. Hilma, ayo. The villagers left, some angrier than the others. Para penduduk itu meninggalkannya. Beberapa lebih marah daripada yang lain. Ada yang marah ya di antara penduduk, ada yang karena diolok-olok. Ya, itu konflik yang kedua dan resolusinya. Kemudian konflik yang berikutnya, the third day, di hari ketiga, as the boy went up the small hill, ketika anak itu mendaki bukit kecil, tiba-tiba dia seekor serigala menyerang domba-dombanya. Bukit kecil, he suddenly saw a wolf attacking. Ya, akhirnya kejadiannya terjadi seekor menyerang apa ini? Dombanya. He cried as hard as could. Dia berteriak sekeras mungkin, sekeras yang dia bisa. Serigala, serigala, serigala. Nah, kali ini the villagers thought he was trying to fool them. Kali ini villagersnya berpikir bahwa si boy itu mencoba menipu kembali. Hilma mana? Udah masuk belum Hilma? Udah. Tiduran ini. Oke, itu ya. Jadi ada 3 konflik di sini. Orientation. Akhirnya si boy itu lost 3 sheep that day. Kehilangan 3 domba pada saat hari itu. Oke, dari cerita ini apa yang bisa kalian pelajari? What can you learn from this story? Gimana? Hilma yang baru datang. Oke. What can you learn from this story? Sudah baca belum? Jadi jangan menipu orang. Jangan menipu orang, Mister. Jangan menipu orang. Oke, ada lagi. Satu kali saja, maka orang lain sudah nggak percaya lagi, Mister. Ya. Karena orang lain bisa. Ya. Ini tadi tentang apa? Hilma apa? Mau ngomong kayaknya. Kawan. Oke. Itu sedikit. Ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Apa?
So, apa tujuan dari naratif teks? Menceritakan tujuan naratif apa ya, menceritakan cerita pendek untuk menghibur pembaca ya, yang berisi hayalan, dongeng ataupun kisah nyata dan ada pesan moral tersampaikan pada cerita itu untuk menghibur para pembaca, Mister. Ya, itu tujuan utamanya adalah menghibur para pembaca, ya. Tujuan utamanya itu menghibur para pembaca, to entertain the readers, ya, to entertain or amuse the readers about the story. Jadi kemudian terkait dengan story yang di video itu tujuannya apa? Untuk agar kita tidak berbohong. Yang Emma apa yang barusan, Mister? Yang Emma. Oh, yang Emma. Yang video Emma. Kan tujuan utamanya to entertain the reader. Nah, itu itu dilanjutkan, bisa di chat, ketik di chat, entertain the readers. Nah, itu dilanjutkan ke masing-masing cerita. Kalau cerita yang Emma apa? Itu udah pencurian salah, makanya disuruh nari. Ini kenapa ke ini salah? Disuruh nari banget. Ceritanya lucu ya. Iya, Mister. Jadi to entertain the reader. Kalau yang Emma itu untuk menghibur pembaca atau pemirsa tentang cerita apa? To entertain the readers about the story of Emma and the thief. Oke, itu di chat sudah saya kasih itu. Untuk yang Emma itu ya, cerita Emma. Nah, kemudian yang cerita yang kedua yang di apa itu? Kita kedua bahas. The Boy Wolf with Wolf. Cry Wolf. Menghibur pembaca tentang the story of seorang laki-laki yang White Wolf. Itu. Siapa itu teriak-teriak? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah 1 jam ini. Kalau nggak ada, saya absen. Alicia. Alicia ada nggak? Wah, kututnya Hilma gacor. Kututnya Hilma gacor. Apa Najwa itu? Bukan, Hilma. Hilma dah. Hilma. Alivia mana? Wanda? David? Fitri? Present, Mister.
Fitri Rahma, Fitri Aulia. Present. Fitri Aulia. Ada nggak? Present, Mister. Fitria Aulia. Ibu ya. Ya, Mister. Syahab, Hilma, Keturiamini. Present, Mister. Ilmia. Present. Lestari. Lestari. Lestari nggak ada. Oke, nanti ada tugas tindak lanjut dari diskusi kita hari ini. Nanti saya kirim ke grup WA ya. Ya, Mister. Nah, kita akhiri diskusi hari ini. Terima kasih. Thanks for your participation on this discussion. Bye. Silakan. Bye. 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 See you. See you. See you next time.